So hello guys, maayong adlaw sa inyo tanan no. Maayong gabi. Pasensya na kay subong na ko naka-record kay wigid pinamilang taway klase every Friday mo gina. Ang problema kung taga January, di ba? Pero may lang way klase, so kung ano ang malagas na guro sa topic tapos tagsunta lang kung hindi nang tagdalang-dangatan mula natin ni quiz, no? So kung mag-quiz ta siguro sa kuha ng mag face to face lang, tapos kung mag lecture kita diri lang sa ma-upload na ko di sang video, okay lang sa inyo para malagas ta kay sa upcoming ni nga February balang ko damo naman ni Y klase o damo naman isang holiday. So pasensya nyo na kay hindi ko sanay mag-record video kay gusto ko give nga do interactive mga ton nga klase, no? Nguni. So sa next week college days taton, which is dapat supposed to be November pa lang nakamit na ta, nakasugod na ta, di ano na subong tatay ma-start sa 19 sa 19 way man klase, 26 way man klase gidinagyang basta nga subong na. So cooperate na kamo guys, answeran nyo lang ano mga ipa-answer ko sa inyong sit work at chill lang kamo, hindi ko mabakulba, okay? So next week enjoy kamo sa inyong college days, college week gali kay 5 to 10 nata na mo ang event, tapos ma-upload lang ko di ka video nang tawa nyo lang, and kung may upload yung sit work answeran nyo lang, okay? So first of all ako gali si Vincent Jan Agdales, no? Engineer Vincent Jan Agdales, kag akong maging teacher nyo subong, no? So ako maging teacher nyo sa Make E2. So kung wala ka pa kasulod sa Google Classroom nga ni ari ang iyang code, na-send ko naman sa GC ta kapila na kita ni subong David, di ba 26 ka mo ka students, 22 pa lang kasulod. So kung balan yung iba yung mga classmate niya why pa nakasulod, masalod na, okay? So dali mo lang yung gurong Make E2 ang do kung ano lang isa do formula based mo lang sa mga analyzation kag simple nga understanding nyo sa concepts ang like sa physics nyo ligad. So pasensya nyo na hindi ko sanay mag-video, so cooperate lang ka mo why na ta iban nga may mo pa hamon lang ni kung gusto ta makalaga sa topic ta ayos. So patuloy kong ga-record da. So first, introduction lang kita. And this subject, make E2, basically, make E1 yun. Make E2, agang meet tatani is every Friday, 1 to 3 p.m. Ang subject code ta is KMCE EC4. Tandaan nyo ganing subject na nagay. Muna yung coding nyo, and the name of our subject is Make E2, Dynamics of Rigid Bodies. So sa Make E1 nyo, muna ang statics of rigid bodies, di ba? So please relax na ka mo kag next mga introduction ta na kita sa dynamics. Ano ba lang dynamics ang ginambal or kanong pinakaiba niya sa Make E1 yung statics, which is sugpo ni sa sang inyong engineering mechanics. So kung may libro ka mo muna like engineering mechanics, which is kay Singer, so mas mabuligan ka mo ni masang mo ni ang libro ang color blue. So sige, sugod ta kaya calculator gali nga ginapaano ko sa inyo ay sa muna sa ang Canon F789 SGA. So muna isang most powerful calculator, no, kung magkuha mo board exam sa susunod gag kung available pa nisa. Okay, so start kita. And introduction to dynamics. First is engineering mechanics. So ano ba lang engineering mechanics, no? Engineering mechanics may be defined as a science which considers the effects of forces on rigid bodies. The subject divides naturally into two parts, which ang bago gina ang statics kag dynamics. First ang statics. Sa statics, we consider the effects and distribution of forces on rigid bodies which are and remain at rest or of having a constant velocity like B. Diba sa statics nyo, nag-resolve ka mo sang
nag-resolve ka mo sang forces like mayara di sa friction. Yara ka mo di nga block, di ba? So anong mga forces nga ga-act sa block na ni? Uy, klaw ay ni lang. Anong mga forces nga ga-act sa block na ni, di ba? Amo na yung ginay mo sa statics which is at rest, di ba? Which is may weight sa kag mayara di lang nga certain ya kung i-pull mo is P kagari W weight, di ba? Di ba may normal weight di kag kung sa friction nyo kung may friction, di ba mayara di kuan which is U N tsakto kag mayara di nga resultant. So muna na at sa statics kag di ba nakasolve na mo sa mga resultant like example B may block di tapos di ba kung may kuan may ready may cable di oh. Tapos di ba may forces di duwa nga tension ni cable sakto which is at rest man, di ba? Di ba ang weight na diyon amo na di gets kag kung i-free body diagram mo amo ni sa magwa mayara di tension mayara di corresponding angle ang dabi theta mayara man di angle kasi bi beta ang angle lain siya kag may weight gets kung nakapasar makamutanan sa inyong statics which is like master nyo na nila, di ba? Master nyo na siguro ang statics. So kung na-master nyo ng statics makadto na sa dynamics which is formula based na isa nga katama. Kaya nyo na yung science yun. Kung nakapasar ka mo sa physics nyo sa inyong second year feel ko kaya nyo na yung sakwan. So next, dynamics. We consider the motion of rigid bodies caused by the forces acting upon them. So sa dynamics naman like amo na sa ang ga-include na ang speed isang isa ka particle o velocity or pareho man na sila velocity pagid like ang time, di ba? Hindi madulang time, tapos ang distance nga na travel niya. Gets? Kag kung familiar ka mo sa formula nga speed, ano gani ba para makuha sa speed? Lawas sa formula lang. Which is distance over time. Sakto, di ba? Like kung speed, di ba, nagay mo kilometer per hour, mo na sa ang unit ka, speed. So, dali lang. Hindi ko lang niliwat. So, gamay lang kita na nga background sa dynamics, Ito lang ni. And next, historically, the principles of dynamics developed when it was possible to make an accurate measurement of time. Si Galileo Galilei was one of the major contributors to this field. His work consisted of experiment using pendulums and falling bodies. O bala na naman ang pendulum like amo ni sa, di ba, amo na yung experiment ni Galilei kagang mga falling bodies. Like ang mga gadagdag na gets falling bodies. Na next, so sa branches of dynamics we have kinematics. Kinematics deals about the geometry of motion. The term is used to define the motion of a particle or body without consideration of the forces causing the motion. So kinematics is essentially treatment of the relations between displacement, tandaan yung displacement, velocity and acceleration. So take note yun na. And next, in kinetics deals about the study of bodies with reference to the force which caused the motion. Kinetics is a study of the relationship between the forces acting of the body and the mass of the body and its motion. So, may isang difference between kinetics and kinematics. So sa ato ni topic, diri lang ta mapokus sa kinematics. Which makaroon maka-encounter ta sa mga word na displacement, velocity, acceleration,
distance, speed, and like ano pagidaiban. So dito lang niliwat. Gusto malawayan ang PowerPoint pa. Next is ngadto kita sa fundamental concepts of dynamics. Una nga is space. So we view as space as an environment in which objects move, and we consider it to be a collection of locations of points. The position of a point in space is indicated by specifying the point's coordination relative to a chosen coordinate system. Next is time. That we view time as a scalar variable that allows us to specify when an event occurs and to order a sequence of events. In classical mechanics, the most important assumption regarding time is it absolute, though wala sa vlog na bago, no? We assume that the duration of an event is independent of the motion of the observer making time measurement, and the same clock can be used by all observers. So kung familiar ka mo sa theory of relativity ni Einstein, ang amo ning assumption gina-reject sa nito nun. Di ba sa iyang theory of relativity, which is ang space-time is ga-bend according sa iyang theory. So kung interested ka mo hindi ka muna ka know about the Einstein's theory of relativity. Kung mga nerd ka mo, okay? Next is force, no? We view force acting on an object is the interaction between the object and its environment. For example, if two objects collide or slide against each other, we say that they interact via contact forces. So force has two essential characteristics. First, the magnitude and direction, di ba? Sa inyong statics, mira ka mga force, di ba? Mira ka mo ni may force. Ginpa-solve ka mo sa F niya kagang angle yan, di ba? Kung remember nyo, like kung may ara kita di sang block, tatang block, kag kung galambitin sa pero sa atong nga example, ayan yung lukay akong din. So may ma-acting nga weight, kag meron din nga tension, which is ano ganing tension, force sa no. Kung may long horizontal di, yara gini, angle D, yara kanin D, angle D. It's nag-music ako. Grabe na music ba? Sabi yung record pa, record pa. So, going back kita. Space, time, force. Next, fundamental concepts is mass. Mass of an object is the measure of the amount of matter in the object, diba? Kung mayara kita ang blockade or certain body, siyempre mayara sa mass, diba? Mayara sa mass. So kung example B karon iyara sa mass nga 90 kN. So amo lang mass. Amo lang na. Pwede na iban. Simple, no? Next, which is inertia. No? Inertia is commonly understood as body's resistance to changing in states in motion in response to the application of a force system. We use inertia as an umbrella term encompassing both the idea of mass and that of mass distribution over a region of space. So, kung maglabot ka mo sa inyong structural theory or like design, mabala nyo na all about inertia. So, kung mag-integrate ang area, kung integrate mo, di ba, dugo ka sa asa na sa inertia or differentiate mo asa sa inertia. So, mabala nyo na steel design ka mo or concrete design na ka mo. Okay, it's all about Diels inertia. Next is particle. A particle is an object where mass is concentrated at a point and therefore is also a point mass. So particle. Rigid body is the other model of real physical objects
that we consider. A rigid body is an object whose mass is distributed over a region of space and such that the distance between any 2 points on it never changes. So, rigid body, nabalanda naman na. And next is motion. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to reference points and time. The motion of a particle along a straight line path is called rectilinear motion. So, kung mayara di example may block D, may sakyan, magdalaga na lang sa which means rectilinear motion. Mula na, no? Next. Kung iba-iba naman, a curvilinear motion. The motion of a particle along a curved path is called curvilinear motion. If the moving particle describes equal distances in equal periods of time, however small, the motion is said to be uniform. If unequal distances are described by the moving point in equal periods of time, the motion is said to be non-uniform or variable. So, mabalan lang ni sa next lesson nga video about uniform and non-uniform or variable. So, here is an example of rectilinear motion. Though line lang sa ibla, wala lang sa no, wala sa iba nga pakantuan, pili man kabalik, no? Rectilinear motion yung sigapon. Next, which is the curvilinear motion or ang pinakasikat niya mo ni ang projectile motion, di ba? Sa inyong physics, I believe kagi na agyan nyo na niya ang projectile motion. Gets? Ang projectile motion yan makita nyo man isa kung mag-hydraulics na kamo. Kag makita gito mo maddejabu gito mo sa mga formula nga gamiton sa hydraulics. Kung once makalabot ang mo third year. So, next kita na dugay mga malani sa motion of particle. So sa next video na lang para gamay lang inyo udaton. So dilan nanay yan ko lang nanay, yan kita lang sa next video.